Ania ang inyong mga alagad. Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking paminaw. Okay. Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking paminaw. Dinhi sa naginusarang sibyaanan sa mga mamumuo. Okay, maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinig sa naginusarang sibyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa Ramon Awitis Foundation Incorporated, ang pagtuki o kini inyong alagad, pagtuki Tats Samson. Makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Septembre 1 karon, adlaw, no, sa Septembre sa tuig 2012, ug atong hisgutan mga igsoon, si Kinsa, no? Si Maria, no? So si Birhen Maria mo ay ato ang ilailahon karon, atong gi tahod, no? O gi tuan nga inahan, no? Sa ato ang manunubos mga igsoon. So kuyogi mi ninyo nining ato ang tulmonon haron atong ilailahon mga igsoon, no? Kung kinsa man gini ang nadungog ug nabantog na kay nato nga inahan sa kanunay panabang, no? Si Birhen Maria. So mo na labi na gyud sa mga Katoliko, mao gini ang ato ang gituhuan, no? Nga mo'y nagpakatao, no, sa ato ang manunubos. So mo na mga igsoon, nindot kayo ning ato ang pag-eskutan karon tungod kay ato gyud gitagaan og espesyal, no, nga adlaw. Kay lagi kita mag-celebrate man, no, magsaulog man karong September 11 sa pagkatao sa ato ang inahan, si Mama Mary mga igsoon. So kana ato siyang nahibawan nga siya mooy inahan, no, sa manluluwas. So siya maoy atong dangpanan, no, panahon sa mga kalisod o baka naatay mga ipangaliya. So mo na nga usagin ni siya, no, labi na gid sa mga Katoliko ang kadangpan. So aton siyang ilailahon mga igsoon kung unsa man gyud ang iyang kinabuhi before, no, siya nga nahimong inahan, ang iyahang kinabuhi, ang iyahang mga nahimo, no, o iyang mga milagro nga napadangat ngadto sa iyahang mga dibutos mga igsoon. So mo na nga kuyogi mi ninyo kay naatay mga bisita nga kuyog nato, no, haron ilatang pasabton, no, ug ilatang saysayan sa ilang mga kasinatian, no, uban kang Mama Mary. All right? So again, tuguti ko sa pag-greet kaninyo ug maayong buntag kinyong tanan, bisan pa sa atong na-experience kagahapon nga 7.7, no, ang gikusgon nga earthquake, no, nga niigo sa Visayas, diin ang mga lugar, no, sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte ug Surigao del Sur naapektahan, no, sa maong linog mga igsoon. Gani dinhi sa ato sa Cebu, ato na siyang nabati, no, mga alas 8:47, anang mga orasa mga igsoon, no, atong na sinati sad ang maong pag-uyog, no? So mo na nga ato panghugtan ang atong pag-ampo mga igsoon. Kay kini mga natural man nga katalagman, so usa sa atong kadagpan, no, si Mama Mary haron malikay ta sa mga kadaot resulta sa sama niini nga mga kalamidad mga igsoon. Okay. So kaniyong tanan nga ana diha nagpaminaw nato nga suki nga nagsunod kanunay ni atong programa, maayong good morning sa tanang mga tigpaminaw diha sa mga lain-laing isla, sa Bohol, sa Negros, sa Siquijor, no, sa diha sa Leyte area maabot nining ato ang pagsibya sa mga isla sa Camotes ug man sa Bantayan ug sa mga lugar, no, sa Mindanao nga maabot
nining ato ang pagsiwigit mga igsoon. Kaniyong tanan, once again, maayong buntag, no? So, nining ato ang pag tuki karon, amo mong giawhag, no? Sa pagtawag sa telepono, aron maka padangat sad mo sa inyong mensahe. Labi na gyud katong mga devotos, no? Nga nagpaminaw karon kung unsa inyong mga nahibaw-an sa kinabuhi, no? Ni Mama Mary. Ipadangat ng inyong tampo dinhi sa ato ang programa mga igsoon. Unya sa akong mga kaubanan sad, no? Diha nga nagpaminaw karon sa Ramon Abitis Foundation, hinaot nga inyo sad mo putampo sad mo, no? Sa inyong mga kasinatian sa ato ang mahal nga inahan. So ipadangat lang ang inyong mga mensahe ngadto sa numerong 256-1679 o baka sa 255-5754, no? Again, akong usbon, ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala, no, ang inyong mensahe sa ato ang pagtuki mobile sa numerong 0920-415-3307. Balik ko na ko, 0920-415-3307. O baka sa laing numero, ang 0932-859-5919. Again, 0932-859-5919. No? Ipadala dayon ang inyong mga mensahe. No? Again, sa ato ang mga suking tikpagminaw, labi na yun sa mga devotos, no? Ni Mama Mary. Okay, mga igsoon. Ready na ta? Okay. So, mga igsoon, kuyugan ta sa ato ang kuyugan ta ni Monsignor Binghay, no? Nga usa sa ato ang kuan sa dinhi, no? Mga Monsignor, no? Nga gitahod po nato dinhi sa Cebu. Unya, kuyugan sa ta ni Ruel Sabiliano, usa ni siya ka devotee mga igsoon. Aron iya hatang kanang saysayan o paambitan, no? Sa mga nahitabo, no, sa iyang kinabuhi, kuyog o giniyahan, no, ni Mama Mary. Okay? Ready? Okay, so ato ning paminawon mga igsoon, no, atong pagkiginabi ni Monsignor Binghay. Can you tell us briefly about sa life ni Mary? Okay. This is about the Blessed Virgin Mary, the sole instrument of God to redeem man. She was the instrument of God. She is not God, but an instrument through which God Himself, Lord Jesus Christ, was born through her by the power of the Holy Spirit. It was Jesus who would redeem, but Mary was the instrument of Jesus' birth. So, who are the parents of the Blessed Virgin Mary? Saints Joachim and Anne are the parents of the Blessed Virgin Mary. It was in the home of Joachim and Anne where the Virgin Mary received her training to be the Mother of God. Thus, devotion to Saints Anne and Joachim is an extension of the affection Christians have always professed towards our Blessed Mother. We also owe a debt of gratitude to our parents for their help in our Christian formation. Now, the Virgin Mary was from Nazareth in Galilee. Yes, from Nazareth in Galilee. God sent forth His Son, but to prepare a body for Him, He wanted the free cooperation of a creature. Who is this creature? For this, from all eternity, God chose for the mother of His Son a daughter of Israel. Sumauna, no? A young Jewish woman of Nazareth in Galilee. A virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. So, ano na ang connection niya? She was born in order to give birth to the Son of God, Jesus Christ, who will redeem mankind.
Sir, is it true that Mary was born without original sin? Mary was already in the minds of the Lord. Since he was to be his mother, he redeemed her before contracting original sin, before being affected by original sin. Jesus redeemed her privilege of the Immaculate Conception, no? Before she contracted this sin of we call original, Lord Jesus Christ redeemed her before that. So we call that the privilege of the Immaculate Conception. This is a dogma of faith for the Catholics, no? Sir, why Mary? How was she chosen as the mother of Christ ba? What differ Mary from other Women. Yes. But your question is already academic because she was already chosen beforehand. Why was other women called? Because that was the will of God, no? To prepare a body for the Lord, He wanted a free cooperation from all eternity. God chose for the mother of His Son a daughter of Israel. So He was the one who chose it. So the problem is, it was God who chose. Why did not He choose other women? It was Mary. It was identified, the woman. Ano pa yan? In these modern times, Monsignor ba, kamuta karon sa mga youth nato, unsay mga values ug traits ni Mary that we can emulate? We have so many traits of Mary. Nato, let us see what we can do about it. May Our Lady and the spiritual life or virtues, 189. At these times, let's see, on the virtue of faith. Mary, Mother of Christ, is a model of faith, hope, and charity. No? So He was our model because he trusted the Lord. He did not even understand why the Lord chose her to be the mother. But since she had faith in Him, He consented. She trusted because he had faith. The Second Vatican Council acknowledges this when it states in another passage that Mary has gone before, becoming a model of the Church in a matter of faith, charity, and perfect union with Christ. So, with regards to faith, she was humble, and so when she was told whether she would accept to become Mother of God, she did not. One question only is, how could this be done? If she would have been a philosopher, that cannot be. That cannot be. I'm a human being. But what Our Lady is, how can this be done? So it's you, Lord, who would know by the power of the Holy Spirit. So, faith, no? Mary, through faith, was the unique witness of the incarnation of Christ. She had faith of her Son, Jesus Christ. No? And because of her faith, she took good care of Jesus. What other thing? What other for our? So you were asking about in our times, no? Yes, in these modern times. It's modern times. Actually, are you? Yes, in our modern times, it's difficult to have faith in a divine, in a supernatural way because of the new age. Do whatever you want. If you like it, do it. If you don't like it, just don't do it. If you like it, do it. If it is not good, do you want to do it? So it is a matter of faith. When it is not good, if I like it,
Even though I like